L'Oasis des mots, l'unité didactique 6, la semaine 3, les activités de lecture, la page 178 et la page 179. Donc, aujourd'hui, nous avons un texte, le texte numéro 3, excursion vers le moyen atlas marocain. Donc, on passe à la page suivante pour répondre aux questions. Je dis ce que je vois avant de lire le texte. Donc, la première question, que vois-tu sur les images? Donc, voilà les images. Donc, il y a des images. Que vois-tu sur les images? Les images, bien sûr, montrent une région montagneuse. يعني واحد المنطقة جبلية. Les enfants et les adultes à côté d'un autocar. هنايا هما les enfants ils sont يعني بجانب l'autocar. La montagne et la vallée. هذه c'est la montagne et la vallée. يعني الجبل والوادي. هذا الوادي جاي في وسط الجبل. في هذه l'image les enfants dans la forêt. الأطفال في الغابة. كذلك هنايا les enfants ils prennent des photos à côté ديال هاد la vallée. Donc il y a les enfants bien sûr qui admirent le paysage et se reposent. إذن كي يتمتعوا ويعجبون بالمناظر وكذلك ويرتاحون. Ils se reposent encore. Donc on va écrire هادشي. Donc je dis ce que je vois. Donc la première question. Donc les images montrent une région montagneuse. منطقة جبلية. Des enfants et des adultes. إذن أطفال وبالغين. À côté d'un autocar. D'un autocar. La montagne. Jebel. Les enfants dans une forêt. أطفال في الغابة. Dans la montagne et la vallée. Des enfants admirent le paysage. La deuxième question. Que font les enfants dans la première image?
Donc la première image هي هذه. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, ils prennent. Donc ils se préparent bien sûr à prendre l'autocar. Ils prennent une photo avant le départ en excursion. إذن كيوجدوا راسهم ils se préparent à prendre l'autocar باش يركبوا في الكار. En plus كياخدوا des photos. Donc كياخدوا des photos avant le départ قبل ما ينطلقوا. Donc dans l'image numéro 1, l'image 1, les enfants se préparent à prendre l'autocar. Ils prennent des photos. Avant le départ. En excursion. يعني قبل الانطلاق في رحلة. Excursion. Troisième question. À ton avis, qui sont ces enfants? يعني في نظرك شكون هما هاد les enfants? Bien sûr, ce sont les enfants ديال l'école primaire. يعني هما يعني أطفال المدرسة الابتدائية. Ces enfants sont des élèves d'une école primaire. La quatrième question. Que vont-ils faire? Donc ils vont partir. شنو بغاو يديروا؟ Ils vont partir en voyage. Ils vont faire une excursion. بغاو يديروا رحلة. Voilà, maintenant on passe au texte pour expliquer un petit peu le texte. إذن excursion vers le moyen d'Atlas marocain. يعني رحلة إلى الأطلس المتوسط المغربي. le moyen أطلس هو الأطلس المتوسط. يعني فيه جبال بطبيعة الحال. l'école la réussite. إذن مدرسة لا ريوسيت مدرسة النجاح. مكناس هذه يعني مدرسة في مدينة مكناس سميتها النجاح. informe tous les élèves de la troisième année primaire. علمات جميع تلاميذ الثالثة ابتدائي qu'une excursion vers le moyen Atlas. يعني بأن واحد الرحلة إلى moyen Atlas إلى الأطلس المتوسط المغربي sera organisée. سيتم تنظيمها le samedi يوم السبت 25 ماي 2019. À cette occasion, بهذه المناسبة, l'école invite tous ceux qui veulent. إذن المدرسة تستقبل جميع الذين يريدون المشاركة, participer, المشاركة, à faire, remplir
دونك remplir يعني faire remplir يعني غادي يملئوا وغادي يسنيو ويمضيو ان فورمولير واحد المطبوع d'autorisation ديال الرخصة من طرف الآباء يعني يعني بالاستشارة مع الآباء. دونك هذا الإعلان داخل المدرسة كيعلقوه داخل المدرسة باش اللي بغى يشارك بطبيعة الحال غادي يسني واحد l'autorisation. Programme de l'excursion برنامج هاد الرحلة لو سامدي 25 ماي 2019 يعني يوم السبت 25 ماي 2019 على الساعة 7 7 du matin. Rassemblement devant le portail de l'école يعني غيكون تجمع ديال الذين يشاركون في الرحلة devant أمام le portail de l'école بوابة المدرسة. 8 لو ديبار اون بوس سكولير 8 غادي ينطلق لو بوس يعني الاوتوكار. لو بوس سكولير هو الحافلة المدرسية بطبيعة الحال. 9 غادي يكون لو بوتي ديجوني ا ازرو يعني غادي يكون لو بوتي ديجوني يعني فطور في مدينة ازرو يعني بعيدة شيئا ما على مدينة مكناس في اتجاه المويان اطلس. 11 11 غوندوني اميشليفن اي دايت عوا يعني غتكون واحد النزهة في هاد البلاصة اللي سميتها ميشليفن وهذا دايت عوا. دونك ثم ا 12 يعني الثانية مساء ديجوني غيكون الغداء. ا 4h30 يعني 4:30 غاسومبلومون ا كوتي دو بيس سكولير غادي يكون التجمع عاوتاني امام بجانب الحافلة المدرسية. غوتور فيغ ليكول ا 20h الرجوع إلى المدرسة على الساعة 8 مساء. Donc les élèves seront accompagnés de leur enseignant. التلاميذ غادي يكونوا مصاحبون من طرف المدرسين ديالهم et d'une équipe de surveillants واحد المجموعة من الحراس العامين. دونك أساتذة وحراس عامين. Tous les élèves doivent avoir un sac. جميع التلاميذ خص يكون عندهم واحد لو ساك واحد الحقيبة ساكادو يعني معروف ساكادو qui contient une bouteille d'eau يعني يحتوي على قنينة ماء. une casquette يعني كاسكيطة للوقاية من الشمس و un chapeau ولا طربوش. une pomme et des biscuits زائد تفاحة وبعض البسكويات. فوالا دونك هذه هي هذا البرنامج ديال الرحلة والإعلان ديال الرحلة وبعض التعليمات. Maintenant on passe pour répondre aux questions concernant l'excursion. Donc la question: ce texte ressemble-t-il au texte que tu as vu dans le livret؟ يعني واش هذا التكست كيشبه لي تكست اللي سبق لك شتي في الكتاب؟ بيان سور نو كاين واحد شويه ديال الفرق واحد شويه ديال الاختلاف. دونك لا بروميير كيسيون هنايا non. Ce texte se présente d'une manière différente. Donc ce texte إذا هذا النص هذا مختلف شيئا ما عن لي تكست اللي تعودنا كنصايبو سابقا. Donc se présente excusez-moi présente d'une manière إذا هذا التكست مقدم بطريقة مختلفة d'une manière différente. La deuxième question: de quoi parle ce texte? Bien sûr, il parle d'une excursion ou bien d'un programme. Le texte parle du programme d'une
excursion. Troisième question. Troisième question. À qui s'adresse-t-il? يعني موجه لمن موجهين هذا الإعلان هذا وهذا. Bien sûr, il s'adresse aux élèves de la troisième année, au troisième d'enseignement primaire de l'école An-Najah. La réussite. La réussite. La quatrième question. Où vont aller les enfants avec qui? فين غادي يمشيو؟ أين سيذهب الأطفال ومع من? Donc les enfants vont en excursion, يعني سيذهبون في رحلة. Au moyen Atlas. Il a l'Atlas المتوسط. Moyen Atlas avec leurs enseignants مع أساتذتهم et une équipe وفريق من الحراس العامين أو une équipe de surveillants. Voilà tout ce qui concerne les questions. Maintenant, on passe à la rubrique suivante. Je comprends mieux le texte. Quand l'école organise-t-elle la sortie? وقتاش نظمات المدرسة هاد la sortie يعني هاد الخرجة. Bien sûr, l'école. Première question. L'école organise cette sortie, le samedi 25 mai 2019. La deuxième question. Comment les enfants vont-ils voyager? Souligne la phrase qui le montre. Donc, كيفاش غادي يسافروا? Comment? يعني avec يعني en utilisant quel moyen? هذه هي la question. شنو غادي يستعملوا في السفر نتاعهم؟ Donc les élèves voyagent en bus. Ou bien les élèves, on va dire, vont voyager. Vont voyager en bus scolaire. يعني scolaire الحافلة المدرسية. La phrase qui le montre, il y a le texte qui a une phrase départ en bus scolaire. Départ en bus scolaire. Troisième question. Cite le programme de la journée. Donc le programme, حنا ما غاديش نكتبوه، هذا هو le programme غادي نقراوه. Donc le programme هو هذا.
Donc, le programme. Donc, à 7 heures, rassemblement devant le portail. 8 heures, départ en bus scolaire. 9 heures, petit déjeuner à Azro. 11 heures du matin, randonnée à Michlifen et Daïtawa. 12 heures de l'après-midi, déjeuner. 4h30 de l'après-midi, rassemblement à côté du bus scolaire. Retour vers l'école à 20 heures. Voilà le programme scolaire que nous avons cité. Maintenant, on passe à la dernière question. Je donne mon avis. Pourquoi les parents doivent-ils remplir et faire signer le formulaire? Donc, علاش الآباء غادي يسنيو le formulaire? علاش غادي يسنيو؟ علاش غادي يوقعوا على داك المطبوع؟ دونك هاد لا كونسيني هنايا هاي هاد لا كونسيني هنا. À cette occasion, l'école, ceux qui veulent participer à faire remplir et signer. Et de faire remplir et signer. علاش غادي يسينيو bien sûr. Donc les parents doivent remplir et signer. غادي يعمروا ويسنيو le formulaire. Le formulaire. Pourquoi? Parce que leurs enfants sont encore des mineurs. Parce que donc les enfants, le formulaire, parce que les enfants sont encore mineurs. Sont encore mineurs. يعني قاصرين. قاصرين يعني مازال ما وصلوش لذاك المستوى انهم يتحملوا بحال هذه المسؤوليات هذه. Ou bien sûr l'école a besoin d'une autorisation des parents. Voilà. Donc puisqu'ils sont mineurs, voilà, c'est la fin de la séance concernant une excursion, le moyen d'Atlas marocain. La semaine 3, l'Oasis des mots.